मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे और जैसा कि हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं आप भी उसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो चलो बच्चों, निकालो अपनी बुक का पेज नंबर 30। हमारे आज के टॉपिक का नाम है गुंडागर्दी, जिसे इंग्लिश में बुलिंग कहा जाता है। गुंडागर्दी की तारीफ करने से पहले यकीनन आप लोग बच्चों सोच रहे होंगे, मैं आपको ये वाज़ह करना चाहती हूँ कि आपकी बुक में इसको शामिल क्यों किया गया है। आप न्यूज़ चैनल्स में भी सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द भी सुनते हैं, ये आम सा लफ्ज़ आपको लगता होगा कि मार पीट करना, झगड़ा करना, किसी को ज़ख्मी करना गुंडागर्दी से कहते हैं, तो फिर इसको बुक में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब हम इसकी तारीफ़ करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये ज़रूरी था, इससे आपको आगाही हो। इसकी गुंडागर्दी की तारीफ़ बच्चों कुछ इस तरह से करेंगे कि कोई शख्स किसी लंबे अरसे के लिए या वक्फे से किसी दूसरे फ़र्द की ज़िंदगी को ख़तरे से दो चार करे तो उसे गुंडागर्दी कहते हैं। मज़ीद ये कि कोई अपने मनफी अमल से जानबूझकर किसी शख्स को, दूसरे शख्स को ज़ख्मी करे, उसे ताने दे, धमकी दे, परेशान करे, तो ये भी इसी ज़ुमरे में आता है गुंडागर्दी के। अब बच्चों, गुंडागर्दी की वजूहात। कुछ इस तरह के अफराद होते हैं कि जो अपना तसल्लुत जमाने के लिए, जो आम लोगों को परेशान करते हैं, गरीब लोगों को, उनको अपने दबाव में रखने के लिए, उनसे अपने गैर जो ज़रूरी उनके मकासद होते हैं या इस तरह के काम होते हैं जो उनसे वो पूरे करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने दबाव में रखते हैं। कि कम आमदनी वाले जो लोग हैं वो पहले से ही बेचारे गुजर बसर मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो ये बासर अफराद जो होते हैं, गुंडागर्द अनासर जो होते हैं, छोटे मोटे उन पे एहसानात करके, छोटे मोटे कर्ज दे के उन्हें उनके घर के मामलात पे असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। वो बेचारे अपने फ़ैसलों में भी आज़ाद नहीं रहते, जैसे कि अपनी जायदाद की तकसीम में, अपने औलादों की शादी ब्याह के मामलात में वो इन बासर अफराद के ज़ेर असर आ जाते हैं, जो कि इनसे फ़ायदा उठा के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इनसे करवाते। तालीम की अहमियत। प्यारे बच्चों, देखा गया है कि वहाँ पे ज़्यादा गुंडागर्दी होती है जहाँ पे तालीम की कमी होती है, क्योंकि गुंडागर्द अनासर नहीं चाहते कि आम अफराद जो हैं, गरीब लोग तालीम हासिल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो तालीम हासिल कर लेंगे तो उन्हें शऊर आ जाएगा, वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ को पहचान लेंगे और वो उनके तसल्लुत से आज़ाद हो जाएंगे और उनका किसी किस्म का रौब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है बच्चों। हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है, हर मामले में ज़रूरी है, चाहे आप जॉब करें कि ना करें, लेकिन तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब ये गुंडागर्द अनासर लोगों को परेशान करते हैं तो लोगों की जो जितनी भी एनर्जी होती है, उनकी जो सलाहियतें होती हैं, वो बजाय पॉजिटिव अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल होने के बजाय वो अपने दिफा में लगा देते हैं कि हम गुंडागर्द अनासर से ख़ुद को कैसे बचाएं। तो इस तरह ऐसा होता है कि माशरा तरक्की नहीं करता और मुल्क का निज़ाम जो है मफलूज होकर रह जाता है और मुल्क तनज़ली का शिकार होने लग जाता है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। इसकी अब इसकी इकसाम में बयान करूंगी बच्चों। नंबर 1, जिस्मानी। नंबर 2, लफ्ज़ी या ज़ुबानी। नंबर 3, मुआशरती। और नंबर 4, साइबर। जिस्मानी जो गुंडागर्दी है बच्चों, वो तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, किसी को ज़ख्मी करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, किसी को बाज़ औक़ात जान से भी मार देना। और दूसरी जो है लफ्ज़ी या ज़ुबानी जो गुंडागर्दी है, वो कभी भी किसी ने भी उसको गुंडागर्दी में कभी गर्दाना नहीं है, लेकिन ये भी गुंडागर्दी की एक किस्म है। किसी को ताने देना, ज़ख्मी करना, उसे अपने अल्फाज के ज़रिए उसके बारे में अफवाहें फैलाना, उसे परेशान करना, उसे धमकी देना, ये भी ज़ुबानी या लफ्ज़ी
طور پہ اسے زخمی کرنے میں آتا ہے، اور یہ غنڈہ گردی کہلاتی ہے۔ معاشرتی غنڈہ گردی میں بچوں، اس میں کسی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، اس کی جو معاشرے میں حیثیت ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے بارے میں بے بنیاد افواہیں اڑائی جاتی ہیں، یہ دھمکی دی جاتی ہے، غلط باتیں ادھر ادھر اڑا دی جاتی ہیں، تو اس کی ساکھ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے بچوں وہ سائبر، جس سے آپ پتہ نہیں واقف بھی ہوں شاید، تو یہ جدید قسم کی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بھی آگے سے 4 قسمیں ہیں۔ سائبر کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ آپ سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اس کی پہلی قسم ای میل، اس کی دوسری قسم فیس بک، اس کی تیسری قسم میسیجنگ، اور اس کی چوتھی قسم موبائل فون ہے۔ اسکولز کے اندر غنڈہ گردی، بچوں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکول میں اور ارد گرد سے بھی سنا ہوگا، لڑکوں کی حد تک تو یہ زیادہ ہوتی ہے ان کے اداروں کے اندر، لیکن بعض گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کی تربیت بچیوں کی ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اسکول کے اندر آ کے بچیوں سے چھینا چھپٹی بھی کرتی ہیں، چھوٹے اسکول کے پرائمری کی میں بات کر رہی ہوں، پھر وہ تھوڑا بہت مار پیٹ کی بھی کوشش کرتی ہیں، دھمکیاں بھی دیتی ہیں، لیکن جب یہ بڑے اسکول اور اداروں میں، جب کالجز کی سطح پہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ جدید جو ہے سائبر جسے کہتے ہیں، تو یہ دھمکیاں، یہ غلط طرح کی وہ دوسرے کی وہ کر کے ریکارڈنگ یا کچھ بھی فیس بک کا حصہ بنا دینا، میسیجنگ یا کچھ بھی، لڑکیاں ایک دوسرے کو تنگ کریں یا لڑکے پریشان کریں یا راستے میں بھی کریں، تو ہمارے خاندانی نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بات نہیں کر سکتے، خصوصاً ہم واقف ہیں آپ سے کہ آپ گھروں میں بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر سے ڈرتے ہیں، لیکن اساتذہ کا رول اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ کا کردار یا رول کہ بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، اسے اتنا اعتماد فراہم کرے کہ بچہ بلا جھجک اپنے مسائل بیان کرے۔ اگر بالفرض کسی بچی سے چھوٹی موٹی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو وہ بالکل بھی اپنے اساتذہ سے نہ چھپائے، اساتذہ اس کی رہنمائی کرے، اسے نجات دلائے اس بلیک میلنگ سے، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی جو اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، اگر اسے نجات نہ دلائی گئی تو وہ اس سے زیادہ 8-10 غلطیاں بھی کر سکتی ہے جو کہ جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں اس کے خاندان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اساتذہ سمجھا سکتے ہیں کہ بچی کے والد سے انہیں مطمئن کر سکتے ہیں اور بچی کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ کو میرا یہ وہ ہے نصیحت بھی ہے، اور میں ایز اے ٹیچر آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی آپ کے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہو، خواہ آپ ملوث ہوں کہ نہ ہوں، آپ اپنے اساتذہ سے نہ چھپائیں، انہیں اعتماد میں لیں اور اپنا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔